الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نبداو حلول لبعض النماذج المقترحه لبكالوريا 2020 في ماده الفرنسيه اللي نتمنى انها تفيدكم. حبيت نرحب بالمشتركين الجدد في القناه، واذا عجبكم محتوى قناتي ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على اعجاب، ونبدا على بركه الله. كما على بالكم لو سوجي il contient un texte et des questions. كيما علمتكم اول حاجه نديروها اون كاش لي كيستيون، ما نشوفوش فيهم خلاص، نبداو نقراو لو تكست اون ليكتور سامبل باش نشوفو ليماج دو تكست كيما فهمتكم، يعني واش فيها لو تيتر، فيها لوتور، فيها لو نومبر دو باراغراف. اخي درت لكم ديجا اون فيديو on observe l'image du texte. عندنا le texte تاعنا وفيه les éléments paratextuels اللي هما le titre, la source, l'auteur et l'année. نبداو بسم الله نقراو le texte تاعنا. انا هنايا راح نقرا لكم le texte en français et je fais la traduction en arabe. هكا تزيدوا تتعلموا ثاني كلمات جدد، وقادر يكون هذا هو لو سوجي بروبوزي سنا من الوزاره، ما نعرف كي سي. لازم نقراو بزاف، لازم نحلوا لو ماكسيموم تاع لي سوجي، هكا نوالفوا في الحل ونهزوا كل الكلمات جدد. يعني نبداو. Les divers mouvements nationalistes algériens se rallient dans leur majorité au Front de Libération Nationale. Les divers, هي مختلف. Les mouvements الحركات الوطنية الجزائرية, les mouvements nationalistes algériens se rallient, تجتمع dans leur majorité au Front de Libération Nationale. اجتمعت في جبهة التحرير الوطني. Le Front de Libération Nationale, fondé au Caire par Ahmed Ben Bella, اللي تأسست في القاهرة عاصمة مصر من طرف أحمد بن بلة afin de coordonner l'action armée بهدف تنسيق الفعل العسكري sur le territoire algérien في الإقليم الجزائري. Dans ce but, بهدف sous le commandement du FLN, le pays est divisé en 6 zones ou wilayas. تقسمت البلاد إلى 6 نواحي، chacune dirigée par un colonel. كل واحدة يقودها عسكري. colonel grade في الميليتير. Les actions de guérilla menées par Messali Haj, أفعال الجهاد التي يقودها Messali Haj le 1er novembre 1954 أول نوفمبر 1954 dans les Aurès في الأوراس. pour s'étendre توسعت dans toutes les villes aussi bien que dans les campagnes. توسعت في كل المدن les villes والقرى هما les campagnes. elles prennent pour cible هو الهدف، يعني استهدفت les réseaux de communication شبكات الاتصال، les bâtiments publics العمارات العمومية et les soldats de l'armée française. هذا c'est le premier paragraphe. يبدأ من les divers mouvements nationalistes algériens حتى les soldats de l'armée française. Le 20 août 1955 في 20 août 1955 les révoltés de la wilaya 2 كيما على بالنا la wilaya 2 هي شمال قسنطيني le nord constantinois. les révoltés هما المقاتلين tuent 123 colons قتلوا 123 مستعمر dans un faubourg de Philippeville aujourd'hui Skikda. un faubourg هو الضاحية ولا الناحية اسمها فيليبفيل اللي هي سكيكدا حاليا. en réponse كردة فعل من الفرنسيين قتلوا 12,000 Algériens. les Français tuent près de 12,000 Algériens dans la région de la wilaya 2. les réformateurs الإصلاحيين الجزائريين les réformateurs algériens renoncent alors aux négociations. الإصلاحيين الجزائريين وقفوا المفاوضات في أفريل 1955 en avril 1955. l'état d'urgence est proclamé وهنا أعلنت حالة الطوارئ. هنا c'est la fin du deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe.
À la fin de l'année 1955, في نهاية سنة 1955, les effectifs des forces françaises stationnées en Algérie augmentent. يعني تعداد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر ازداد renforcé à la suite du retrait français à l'Indochine ودعمت بالقوات الفرنسية اللي كانت في الهند الصينية وهذا بموجب اتفاقية جنيف selon les accords de Genève 1954 et grâce à l'appel des réservistes et du contingent المؤيدين elle atteigne 400 000 hommes لحقت حتى 400 ألف فرنسي. Les événements d'Algérie, أحداث الجزائر, ont désormais pris le caractère d'une véritable guerre. هنا الأحداث الجزائرية اتخذت طابع حرب حقيقية. Pour la première fois depuis 1944, le contingent est appelé à participer au combat. هنا كل الأشخاص في الجزائر كانوا معنيين بالحرب في الجزائر. هنا c'est la fin du troisième paragraphe. عندنا la source c'est collection Microsoft Encarta. c'est quoi Encarta؟ كانت موسوعة c'est une encyclopédie. بكري ما كانش عندنا الانترنت وما كانش عندنا ما كانش عندنا جوجل et tout. كاين c'est vrai mais ماشي دركا abondamment كيما دركا. كانت on tape le mot ويخرج لنا اذا كان un mot simple تخرج لنا l'explication تاعو. اذا كان un événement par exemple le 1er novembre تخرج لنا عليه toute une recherche بصح ليميتي ما نحتاجوش فيه كونيكسيون ولا. المهم موسوعه كيما هذوك الموسوعات والمجلدات وش هو في شكل الكترونيك. بعد ما قرينا لو تكست تاعنا اون ليكتور ودرنا دون لا تيت درنا لا سيغنيفيكاسيون دو شاك مو. عرفنا دوك انا كتبت لكم بصح نتوما سي با لا بين تكتبوا الشرح بالعربيه جوست تعرفوا بلي سي كوا لي مو هذوك واش يعنيو. دوكا نعاودو نقراو اون دوزيام ليكتور نقراها هاد المره اون فرونسي. اسمعوا مليح. vous apprenez comment on prononce les mots وتزيدوا تشوفوا كيفاه نتوقف la ponctuation et tout. Maintenant, les divers mouvements nationalistes algériens se rallient dans leur majorité au Front de Libération Nationale, FLN, fondé au Caire par Ahmed Ben Bella afin de coordonner l'action armée sur le territoire algérien. Dans ce but, sous le commandement du FLN, le pays est divisé en 6 zones ou wilayas, chacune dirigée par un colonel. Les actions de guérilla menées par Messa Hadj commence le 1er novembre 1954 dans les Aurès pour s'étendre dans toutes les villes aussi bien que dans les campagnes. Elles prennent pour cible les réseaux de communication, les bâtiments publics et les soldats de l'armée française. Point. Le 20 août 1955, les révoltés de la Wilaya 2, dans le Constantinois, tuent 123 colons dans un faubourg de Philippeville, aujourd'hui Skikda. En réponse, les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la Wilaya 2. Les réformateurs algériens renoncent alors en négociation en avril 1955. L'état d'urgence est proclamé. Point. À la fin de l'année 1955, les effectifs des forces françaises stationnées en Algérie augmentent, renforcés à la suite du retrait français d'Indochine. Accord de Genève 1954. Et grâce à l'appel des réservistes et du contingent, elle atteigne 400 000 hommes. Les événements d'Algérie ont désormais pris le caractère d'une véritable guerre. Pour la première fois depuis 1944, le contingent est appelé à participer au combat. C'est la deuxième lecture. Après la lecture du texte, on passe aux questions. ننتقل إلى الأسئلة. كما قلت لكم ثاني les questions, on fait une première lecture. نقراوهم هكاك sans répondre, بدون إجابات. La compréhension de l'écrit sur 12 points. L'expression écrite sur 8 points. نبدا لكم اليوم على la compréhension de l'écrit et dans une deuxième vidéo راح ندير لكم l'expression écrite باش ندير لكم les deux l'essai اللي هو التعبير ونزيد ندير لكم le compte rendu objectif. Bon, on commence. La compréhension de l'écrit. La première question, à quel domaine appartient le texte? على بالي domaine ما على بالكمش نتوما عارفين
à quel type appartient le texte. Mais il faut savoir que le domaine, c'est le type. En cas où يجيكم قرينا la première question. La deuxième question, relevez les noms propres cités dans le texte. هذا درته لكم déjà في la vidéo تاع la compréhension du texte. C'est quoi les noms propres? 3. De quel événement historique parle l'auteur? Ok, le texte, un événement historique remarquable, l'auteur. Relevez du texte une expression qui montre que la révolution algérienne a touché tout le territoire national. Relevez, tirer du texte une expression qui montre que la révolution algérienne, relevez, استخرج من النص عبارة تدل على أن الثورة الجزائرية a touché tout le territoire national. شملت كل القطر الجزائري. هكا باش نعرفوا فهم السؤال هو نصف الجواب. كي نفهموا السؤال تاعنا الاجابه تجينا سهله باش كي نروحوا لو تكست نجاوبوا اجابه صحيحه. Question numéro 5. Les réformateurs algériens renoncent alors aux négociations. هنا الإصلاحيين الجزائريين انسحبوا من المفاوضات. Que signifie le mot souligner? هنا les réformateurs الإصلاحيين. Donner un autre nom de la même famille. comme les mots le dictionnaire اللي خدمته كيفاه يكونوا les mots de la même famille. يعني يكون un nom حنا نردوه adjectif ou verbe. هنا راح يكون c'est un mot de la même famille. درك نشوفوا في الحل. La question على وحشية الجيش الفرنسي l'armée française en Algérie في الجزائر durant la guerre de libération خلال الثورة التحريرية. هذه c'est la question numéro 6. La question numéro 7. Trouvez également dans le texte une autre phrase qui montre que la France était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. نشرح كلمة بكلمة. جيت في النص جملة تدل على أن فرنسا أرادت أن تبقي الجزائر تحت سيطرتها. Trouvez également dans le texte une autre phrase يعني هنا راح تعرف بلي c'est pas la même phrase اللي قالها في la 6e question qui montre التي تدل على أن فرنسا était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. أرادت أن تبقي الجزائر تحت سيطرتها. La domination هي السيطرة. عندنا la 8e question. Les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. C'est une phrase qui est dans le texte. Les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. الفرنسيين قتلوا ما يزيد عن ما يقارب 12,000 جزائري في la région de la wilaya 2. الناحية الثانية. واش قالك لا كيستيون mettez la phrase à la voix passive. هذه درنا عليها tout un cours. درك في لي ريبونس نعاودها لكم نشرح لكم le sujet, le verbe et tout. عندنا 9. Observez les éléments du texte. L'auteur est-il objectif ou subjectif dans ce qu'il relate? Dites pourquoi. قالك تأمل عناصر النص. هل الكاتب موضوعي أو غير موضوعي؟ Dites pourquoi. قل لماذا. La 10e question. Donnez un titre significatif au texte. أعطي عنوان للنص.
C'est ça la 10e question. حنا عندنا 10 أسئلة. ما بغيتش ندير لكم لو باغام، كل واحدة راهي منقطة. ابار هنا في لا فراز على فوا باسيف راهي عليها 2 بوين باش تركزوا عليها بزاف باش تجيبوا 2 بوين فاسيلمون. دوكا نبداو الاجابات. قلنا بعد ما قرينا لو تكست دو فوا، قرينا لي كيستيون، فهمنا معناهم، درك نروحوا نجاوبوا على الاسئله من النص. نبداو. Question numéro 1. À quel domaine appartient le texte? إلى أي نمط ولا إلى أي نوع؟ Quel type appartient le texte? C'est le domaine du texte historique. Donc أنا درت لكم إجابات، donc نخليهم في la fin de la vidéo. C'est le texte historique. Relevez les noms propres cités dans le texte. شرحت لكم déjà c'est quoi les noms propres. هما أسماء العالم. أسماء العالم قادرة تكون des noms de personnes ولا des noms de lieux. هنا في لو تكست تاعنا نعاودو نقراو توجور، لازم تعاودو تقراو لو تكست كي نكونو نجاوبو على الأسئلة. les noms propres درك نشوفو وين نلقاو un nom propre on souligne. Les divers mouvements nationalistes algériens se rallient dans leur majorité au Front de libération nationale fondé au Caire. Le Caire هو القاهرة. هنا اسم مكان le Caire. Par Ahmed Ben Bella. Ce qui est en bleu راهم الأماكن، و ce qui est en orange راهم les personnes. Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella, c'est un nom propre, c'est un nom de personne. Afin de coordonner à l'action armée sur le territoire algérien. Dans ce but, sous le commandement du FLN, le pays est divisé en 6 zones ou wilayas, chacune dirigée par un colonel. Les actions de guérilla menées par Messali Hadj. ثاني Messali Hadj هو اسم شخصية يعني اسم علم. Un nom propre. Commence le 1er novembre 1954 dans les Aurès. وين نلقاو اسم علم تاع مكان ولا شخص on souligne. Pour s'étendre dans toutes les villes aussi bien que dans les campagnes. Elles prennent pour cible les réseaux de communication, les bâtiments publics et les soldats de l'armée française. Le 20 août 1955, des révoltés de la Wilaya 2, dont le Constantinois Chamel Qassantini, c'est un lieu, tuent 123 colons dans un faubourg de Philippeville, aujourd'hui Skikda. C'est des noms de lieux. On souligne. Hna bien sûr راح يوضح لكم في la question يقول لكم par exemple deux noms propres يعني تستخرجوا له واحد مكان وواحد personne. En réponse, les Français tuent près de 12 000 Algériens. Dans la région de la Wilaya 2, les réformateurs algériens renoncent alors en négociation. En avril 1955, l'état d'urgence est proclamé. نقراو le texte من الأول للآخر. À la fin de l'année 1955, les effectifs des forces françaises stationnées en Algérie, l'Algérie, renforcés à la suite du retrait français d'Indochine, l'Hind-Sania. Accord de Genève, Fanny. À l'appel des réservistes et du contingent, elle atteigne 400 000 hommes. Les événements d'Algérie ont désormais pris le caractère d'une véritable guerre. Pour la première fois depuis 1944, le contingent est appelé à participer au combat. C'est bon, on a mentionné, خرجنا الأسماء العلم اللي تكون إما مكان وإما personne وإما أشخاص. personne هاهم. دوكا l'organisation كيفاه راح تكون. هاو كيفاه نكتبو. لازم تكون une réponse typique اللي تديو عليها علامة كاملة. كي قالكم relever les noms propres cités dans le texte، نكتبو nom de lieu، نديرو 2 points، نكتبو le Caire، Aurès، Algérie، Genève، Indochine، Philippeville، Skikda. هادو كامل استخرجناهم حنا من النص وكتبناهم هنايا. عندنا les noms de personnes.
أحمد بن بلة إيمي سالي حاج. هذا واش عندنا كتبناهم. سي اون ريبونس كومبليت اللي تديو عليها علامة كاملة. On passe à la troisième question. عندنا de quel événement historique parle l'auteur. نشوفوا la réponse. حنا في لو تكست تاعنا قرينا بلي لو FLN quand il est fondé au Caire يعني داروا الانستالاسيون تاعو في لو كير في القاهره. على واه داروه وقسموا الولايات غير باش تندلع الثوره تاعنا. هذا هو ليفينمون برينسيبال اللي يحكي عليه لو تكست، هو اندلاع الثوره التحريريه في اول نوفمبر 1954. دونك واش نجاوبوا؟ نقولوا de quel événement historique parle l'auteur? L'auteur parle de l'événement du 1er novembre 1954. L'événement du 1er novembre 1954 qui correspond à la révolution algérienne. يعني الثورة التحريرية ولا le début de la guerre de la libération nationale. هذو اللي كتبت لكم 3 phrases اللي عندهم le même sens باش من بعد في le compte rendu تخيروا اي وحده من هذو وتحطوها. هذه ديجا واش هي؟ هذه سي في لو كونط روندو يا اخي قلت لكم بلي مع الديبيو خلاص نديروا الفكره العامه. هذه هي الفكره العامه تاع النص تاعنا. نخيروا لون دي فراز ونديروها بالفكره العامه تاعنا، وهذا ثاني تحطوهم في لا ميموار تاعكم باش اونكاو يجيكم ان تكست باغي. تخيروا وحده من لي فراز هذو. دونك لا ريبونس كي قالنا دو كيل ايفينمون هيستوريك بار لوتور. L'auteur parle de l'événement du 1er novembre 1954 qui correspond à la révolution algérienne, ou là le début de la guerre de la libération nationale. C'est la troisième réponse. Relevez la quatrième question. Relevez du texte une expression qui montre que la révolution algérienne a touché le territoire national. On souligne les mots-clés les يقدروا facilement la phrase sur le texte. Relever du texte une expression qui montre que la révolution algérienne a touché tout le territoire national. نروح le texte تاعنا نبداو نقراوه من الاول. Les divers mouvements nationalistes algériens se rallient dans leur majorité au front de libération nationale fondé au Caire par Ahmed Ben Bella afin de coordonner l'action armée sur le territoire algérien. مازال ما لقيناش. Dans ce but, sous le commandement du FLN, le pays est divisé en 6 zones ou wilayas. Déjà تقسم البلد إلى 6 مناطق. بدينا نقربوا شوية. Chacune dirigée par un colonel. Les actions de guérilla menées par Messali Hadj commencent le 1er novembre 1954 dans les Aurès. بدات في les Aurès pour s'étendre توسعت dans toutes les villes aussi bien que dans les campagnes. يعني بدات في les Aurès ومن بعد توسعت في كل المدن والقرى. يعني قاست tout le territoire national. يعني la phrase qui montre que la révolution algérienne a touché tout le territoire national هي pour s'étendre dans toutes les villes aussi bien que dans les campagnes. هذه هي la phrase. Maintenant, la question numéro 5. Les réformateurs algériens renoncent alors aux négociations. Que signifie le mot souligné? Donner un autre nom de la même famille. La question fait à 2 parties. La première, il y a que signifie le mot souligné. يعني ماذا يعني تعني الكلمة اللي مسطر تحتها. Donner un autre nom de la même famille. يعني بعد ما تعرفوا واش معناتها الكلمة اللي تسطر عليها عطينا un autre nom de la même famille. واش معناها les mots de la même famille؟ يخي شرحتهم. معناتها les mots اللي فيهم la même racine واش هو يختلف le préfixe ولا le suffixe. كيما درت لكم colonisateur colonisation في la vidéo تاع قاموس الكلمات الأكثر تداولا. La réponse, le mot souligné signifie les rénovateurs. معناتها المجددين les réformateurs
هما الناس اللي يديروا لا ريفورم الاصلاح اللي يجددوا المجددين سميوهم لي رينوفاتور. هنا اللي لازم تقراو بزاف وتحلوا بزاف لي سوجي باش تلقاو هاد لو جونغ دو مو، باش تلقاو لا سيغنيفيكاسيون تاعهم. Le mot souligné signifie les rénovateurs. Les mots de la même famille, نخليو réforme, نديرو par exemple réformer, ردوه un verbe, ou la une réforme, اللي خرجنا منو réformateur, ou la réformer, le participe passé تاع le verbe réformer, ou la réformable. نستخرجوا اي واحد قالك عطاني un seul mot de la même famille, نزيدولو un mot de la même famille. La 6e question, elle a trouvé dans le texte une phrase qui montre la sauvagerie de l'armée française en Algérie durant la guerre de libération. يعني جد في النص جملة تدل على وحشية الجيش الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحريرية. توجور نعاودو نرجعو لو تكست، ما نعاودو نقروه من الاول للاخر باش اون غات با لا كيستيون اون غات با لا ريبونس. احنا دركا نزيد نعطيكم استوس. لي كيستيون تاعنا يجيو متسلسلين دون ان اوردر كرونولوجيك، يعني كي يسقسيك اون كيستيون على لا بروميير بارتي ولا لو بروميير باراغراف، جامي في لا كيستيون نيميرو 7 ولا 8 يعاود يسقسيك على لو باراغراف نيميرو 1. هنا تقدروا يفو إليميني هذا، خلاص ما نزيدوش نرجعوا له. نبداو من لو دوزيام باراغراف. Le 20 août 1955, des révoltés de la wilaya 2, dont le Constantinois, tuent 123 colons dans un faubourg de Philippeville. كي نقراو النص تاعنا كي قالنا لا سوفاجري يعني نحوسوا على دي مو ولا دي فيرب اللي يدلوا على الوحشيه كيما tuer, assassiner. نروحو نكملوا لا ليكتور تاعنا. En réponse, les Français tuent يعني قتلوا هنا الوحشيه près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. C'est ça la réponse. La phrase وحنا نجاوبوا لازم la réponse تاعنا تكون typique، تكون complète. كيما قلت لكم ماشي نروحوا نهزوا une phrase ونحطوها له نكتبوا له هكا la phrase qui montre que la France la phrase qui montre la sauvagerie de l'armée française en Algérie durant la guerre de libération. يعني من la question تاعنا نستخرجوا la réponse. احنا قلنا trouver dans le texte une phrase qui montre la sauvagerie. نقولوا له la phrase qui montre la sauvagerie de l'armée française en Algérie durant la guerre de libération. نحلوا له deux guillemets يعني rapporter، يعني هاد la phrase هزيناها من النص ونكتبوا les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. يعني الفرنسيين قتلوا ما يقارب 12,000 جزائري في المنطقة الثانية. هذه تدل على وحشية الجيش الفرنسي ولا la sauvagerie de l'armée française. On passe à la question numéro 7. Trouvez également dans le texte une autre phrase qui montre que la France était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. قلنا جد في النص جملة تدل على أن فرنسا أرادت أن تبقي الجزائر تحت سيطرتها. لا دوميناسيون سي سيطرة. لا ريبونس توجور قلت لكم نبداو بلا ميم كيستيون بوزي. نعاودو نقراو في لو تكست توجور. حنا قلنا كيما فهمتكم خلاص سقسانا على لو بروميير باراغراف، سقسانا على لو دوزيام باراغراف. maintenant pour ne pas perdre les minutes في l'examen نقراو troisième paragraphe. À la fin de l'année 1955, les effectifs des forces françaises stationnées en Algérie augmentent. ازدادت القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر. وش معناتها؟ معناتها أنه فرنسا بغات تبقي الجزائر تحت سيطرتها، وذلك بزيادة التعداد تاعها وليزيفيكتيف تاعها. دونك هذه هي لا فراز. كيفاه نجاوبو؟ هذه لا ريبونس لازم هكا تكون كي قالنا trouver dans le texte une autre phrase qui montre que la France était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. نقولوا la phrase qui montre que la France était déterminée à garder l'Algérie sous sa domination. هي les effectifs des forces françaises stationnées en Algérie augmentent. هذه هي la réponse.
Donc, on passe à la 8e question. La 8e question. La 8e question هذه في القواعد بالنسبة للناس اللي قالوا لي أستاذة هضري لنا على القواعد اللي لازم نراجعوهم. هذه لا فوا اكتيف اي باسيف. هنا جاتنا une question قال لك les Français tuent près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. قال لك mettez la phrase à la voix passive. يعني راهي في la voix active نردوها à la voix passive. واش قريتكم؟ قلت لكم بلي اول حاجه il faut déterminer le verbe et le temps du verbe. On détermine le sujet et le COD. في هاد la phrase عندنا les Français هو le sujet تاعنا, tu هو le verbe, c'est le verbe tuer, c'est un verbe de premier groupe, il est conjugué au présent de l'indicatif, tu, près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. يعني الفرنسيين قتلوا ما يقارب 12,000 جزائري في الولاية الثانية. On a déterminé le sujet, le verbe et le COD. Donc واش نديرو؟ قلنا أول حاجة هي نعكسو le sujet مع le COD. Le COD يرجع un complément passif نبداو به نقولو près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2. Le verbe تاعنا كيفاه يرجع هنا il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc les Français هما ils. Donc le verbe يرجع sont tués. Sont هو c'est l'auxiliaire être au présent conjugué avec le il اللي هما les Français. وعندنا le participe passé du verbe tuer يرجع tuer. l'accord هنا قاعد ils sont يعني pluriel زدنا s. دركا par toujours نديرو par les Français هو le sujet passif تاعنا رجع un complément passif. la phrase تاعنا ترجع près de 12 000 Algériens dans la région de la wilaya 2 sont tués par les Français. Voilà, هذه la transformation à la voix passive. On passe à la 9e question, l'avant-dernière question, السؤال ما قبل الأخير. قالنا observer les éléments du texte. تأمل عناصر النص. L'auteur est-il objectif ou subjectif dans ce qu'il relate? هل الكاتب موضوعي أو غير موضوعي؟ قل لي ماذا أو علل إجابتك. في لو تكست تاعنا قريتكم في le premier cours تاع le texte historique la subjectivité et l'objectivité وشي هما les marques de subjectivité. حنا بعد ما قرينا une dizaine de fois la question le texte تاعنا وحنا نجاوبوا على الأسئلة. احنا قلنا objectif غائب subjectif présent يعني حاضر. من les marques d'objectivité de subjectivité هو يكون le pronom je nous etc. كما قريتكم هذو لازم تكونوا تعرفوهم ديجا وتكونوا حفظتوا براسك هذيك لا فيديو. احنا لا ريبونس تاعنا كيفاه راح تكون observer les éléments du texte. On a observé les éléments du texte. L'auteur est-il objectif? Oui, il est objectif, il est absent dans ce qu'il relate. Il est absent. على واه دوكا on justifie يعني نعلل الإجابة تاعنا قاعد قالنا dites pourquoi قل لماذا. حنا دوكا نقولوا l'auteur n'emploie pas de pronom je ما كانش حاضر ما يحكيش على روحه ولا nous هو وجماعته. il ne fait pas de commentaires ما يديرش des commentaires personnels يعني رأيه الخاص ما يقدموش في النص. هذو parmi les marques d'objectivité. يعني la réponse تاعنا complète تكون l'auteur est objectif dans ce qu'il relate. l'auteur la justification on justifie la réponse تاعنا نقولوا l'auteur n'emploie pas de pronom je ou nous et il ne fait pas de commentaires personnels. On passe à la dernière question. C'est une question gratuite. On peut obtenir le point facilement. Donner un titre significatif au texte. La révolution algérienne, ou le déclenchement de la guerre algérienne, ou l'action de guérilla par les Algériens. Titre تشوفوا مناسب للنص.
هنا نكون وصلنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا ان شاء الله وما يكونوش عندكم اسئله غامضه اون كاو يكونوا ليسي دي كومونتير. نيزيتي با ا ليسي مانتونون دي كومونتير باسكو لو كان يروح عليكم الوقت سي بون. دوكا رانا في لو سيريو ا chaque fois je vous mets un texte et on fait l'étude. هذا c'est le premier. Dans la deuxième partie تاع la vidéo راح ندير لكم l'expression écrite اللي فيها le compte rendu objectif du texte وفيها un essai parce que هنايا عطاكم في l'expression écrite قال لكم traiter l'un des deux sujets proposés, rédiger un compte rendu objectif du texte, ندير le compte rendu ou bien كاين اللي راح يخيروا هذا اللي عندهم une main ويقدروا يعبروا rapporter en un court paragraphe ce que vous connaissez sur la révolution du 1er novembre 1954. ما كانش اللي ما يعرفش la révolution تاعنا والثورة تاعنا وكيفاه بدات. قال لك en introduisant un témoignage d'une personne qui a vécu l'événement, par exemple جدك ولا جداتك حكات لك على l'événement صرا في الثورة تحكيه ودير une relation avec le 1er novembre. Donc là on essaie de faire un paragraphe ensemble. نتوما ديروا un brouillon وحدكم حاولوا فيه وانا ندير لكم لا بروشين فوا لا كوريكسيون وان شاء الله تستفادوا. واذا عجبكم المحتوى تاع لاشين ما تنساوش ديروا اشتراك ولايك وتخليو دي كومونتير وراني هنا باش نعاونكم وبوزي فو كيستيون ما تخليوهاش خلاص عالقه في الذهن. نقول لكم à la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon courage. Salam.